अरे छुआ तते कौन जना पड़ुनी मु झाड़ू करछु बोली की छुआ केमिति हेइछन के जानी जेते ओळेली भी खाली अळिया करी पकी दउछन जा सारे खेलबु जा मना करले रे पिलाडा जमा सुनिबे न हां तते कौन जना पड़नी मु सफा करछु बोली हां थू थू करी गम पकाउछु मो जगह रे मु चपटा पकाउछि तू तू करी पकाउछु मो जगह कोन तो जगह कोन देखुछु तो हे जगह परिष्कार करछि थू 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 करी पकई देला जा सारे पकई तो परिष्कारी आनीटा नाही आ तो भले मु अपरिष्कारी हेछि अरे देखो हे लोकड़ा जरा सुनुनी कौन देखो अरे को मु सफा करी गलेनी से केमति मौला करी गलेनी सुनो नांडू नांडू कौन नांडू तुम सांगोडा पडा घर आगे घर करछले किछ कहबन मु देख मोर वाला मोर होउची एउठू एउठू सेटा हला तमरो एपुटू तो आमर आमे हमर अळिया करू तमर कोन मोर तमर कोन म आ मौलाडा हेति सफा हबनी ए भाई ए मु देखो पत्नी पत्नी देखो पाटी करन नांडू देखो एमिति गंडोळ करनी एटा होची तंभ जागा एटा होची आंब जागा पूजा करछि तो तन टिके शुद्ध साहित्य रे कहू तापर पुणी खराब भाषा कहि पारे हां से तो बदन तुम अपेक्षा करि पार किंतु मो कथा सुनो तेणु एटा तंभ जागा आंब जागा नु तो स्त्री की बुझा एते तंभ आंब एते मते संस्कृत पड़ना तो स्त्री की बुझा कोन मते से कोन बुझेबे कोन बुझेबी माने कोन बुझेबे हां मु पकेइबी ए किमितिया लोकड़ा ए पकेइली नांडू वाह चुप रख पे बेसी कथरा करूची कथा टिके हां तमे चुप रहो कोन हम कथरा करू से मो पकनी हां तो पकनी कोन करिउ मोर कहू ना मते फाइनली एसो खोली खाली पड़िया पड़िबो ए दौड़िया सब अरे हे सुनो ए बाटरे सफा करछि से छेप खकार अलिया सब बड़ी पकोछि न सफा करके हलिया से पकी करे हलिया आलिया ओडा पिला तू गार अच्छा ताकर तो रास्ता रहला से पडुगु मोर अलिया करे जा करे ताकर कोन अब तू तो जगह अलिया करे तू ए बाही जा आउ अछि हां देखिबो एना देखिबो ए पसंद हो देखिबो एना नांडू नांडू तुम कोदा डालनो आउ डस्टर निक काम भितरू जा ओए पत्नी तम भितरू जा पत्नी तो भितरू जा एडी फाइनल से मारियो ना मु मारियो पर माइजिया कोन माइजिया माइजिया को पडो तू घरे पिला जाई मत माइजिया कहला आ बेसी देख आ तू छाड़ बे काई बाटा करछु हां बाटा करछु माने चल अति में तू जा हानी देबी तो दूर भी देखौ जे काम कर छोटा साबुल थियो खोखोजी जान चलो आ चलो ये कौन मनुष्य अवस्था कुकुर बिले भाया डेली एमती होती एठी झाड़ाबो कि करियो म देखि ब देखे तो छुआ को एठी आनी बसौछु देखे झाड़ा बसौछु मु देखे स्वच्छ भारत अभियान माने कि घरे मोर पाइखना करछि देख टी भल से आखि पुरा कि देख छी 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 आनी दबा पळा वे पळा चिकन हाला वाला पळा गले हमरा के जिबा मोर कोन करू बोल आज छेउछि र तते पता पड़ घर झाड़ू करा हुए ना नहीं से कुत्ते का लाने थू थू अरे कौन मु तो सफा कर जाची थू थू कौन हैं तते बाट बाट जाना पनी को जगह आज्ञा हम विचार करो मो ता रास्ता हला एति की आउ छाडू को नाही
ଇଏ ମାଇକିନା ତାର ମୋ ଘର ଆଗରେ ଝାଡୁ କରୁଛୁ କାହିଁ ମୋ ମାଇକିନା ବୋପାଟି ଗଲା ବୋଲି ତୁ ମୋ ଘର ଝାଡୁ କରିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆବେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନଥିଲା ବାପା ବାହାରକୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଆସିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଥିଲା ଗେଫି ଦେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ କହୁଥିଲୁ କିଏ ମତ ଭାଇ କିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୋ ହେଇ ସେମିତି ବଜା ବି ଶୁଣାବୁ ନାଇଁ ତମେ ଏତେ ମାମୁଲି ଦେଖା ତୁ ଶଳା ହଉଛୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ କହିଲେ ଖରାପ ଭଲ କହିଲେ ଖରାପ ମାମଲି ତ ଦେଖଉଛି ତିନି ଚାପୁଟା ଦେବି ଧରିକି ତୋ ମାଇକକୁ ସମାଳେ ଘର ଭିତରେ ରହିବ ପଦାକୁ ଆସିବନି ମାନେ ମୋ ମାଇପ ପଦକ ଆସିବୁନି ତୋ ପାଖରେ କିଏ କରିବ କୁନ୍ଦୁରି ମୁଇଁ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ତମେ ମୋ ମାଇପ କୁନ୍ଦୁରି ମୁଇଁ ହଁ ଆବେ ତା ମୁହଁ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଠା କାଢିଆ ଭଳିଆ କହିଥିଲେ ସଭା ପାଇଥାନ୍ତା କୁନ୍ଦୁରି ମୁଇଁ କଣ କି ଭଳିଆ ଘଇଟାକୁ କି ଭଳିଆ ମାଇପ ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି ହାଣିବି ମୁଁ ଏଇଠି ଝାଡା ଫେରିବି କି କାମ କରିବ ତମେ କହିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଝଗଡା କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି କଲାବାଲା ଲୋକଟା ଭାରି ସଫା ସୁତରା ଲୋକଟା ଆଉ ମୋ ଘରଟା ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଘର ଯୋଉଠି ଶୋଇବ ସେଇଠି ଚୁଲି ଏଇ ସେଠି ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଶେଷ କଲା ବାଲ୍ଟିଟା ଧୋଇଲି ପାଣି ପିଇଦେଲି କି ଜୋରେ ଦୁଇ ମାଇଲା ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇ ପଳେଇଗଲି କ'ଣ ଉଣ୍ଡାଳୁ ଥାବି ଏଇଠି ଅଲୁଗୁଣି ହାତ ପାନ୍ଥରେ ଅଲୁଗୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲି ମତେ ସଫା ସୁତର ଦେଖାଉଛି ସଫା ସୁତର ଆରେ